फिल नैजिनै ब्रु सोसियो कालचारेल अर्गानाइजेशननि कतर कथुमुं पान्डा पाइखातिनि ब्रु लुकुबसंनि कतर हदामथा ब्रु सोसियो कालचारेल अर्गानाइजेशननि नखा सालेरमि इंनमानि फिल नैजिनै कतर लुकुथुम पान्डा तिनि पाइखा सान्त्रि बाजार बखाक्सते निबिसिं क्लाइनाय मद्द काथालियानि राजप्रसाद चौधरी मेमोरियल हायर सेकेंडारी स्कूल नखलाओ जाति केथार मुचुंगै अ पान्डानो चेंगी रेखा ब्रु सोसियो कालचारेल अर्गानाइजेशननि सेंट्रल कमिटिनि काजखौ शांति रायरियां बनो कारिबो हाइनो नारेवकरांनि फैमानजा फैका सान्त्रि बाजार विधानसभा केंद्रनि एमएलए प्रमोद रियां टीटीएडीसी EM दली रियां तै रायमावेली विधानसभा केंद्रनि एमएलए नंदिता रियां खबै साउथ जोनाल जॉइंट चेयरमैन हरेंद्र रियां तै MDC भूमिकानंद रियां खबै कुबुनी जुदा जुदा आदम रक कक्टमाव सैमानखा बिसिक थाम उल अ कतर लुकुथुम पान्डा खलायजागो हास्तेनि काइसि थाम बखाक्सतेनि सिमी खरक नैरा ब्रैसि ब्रै आदम रक अ नखा सालनि पान्डाओ फैमानजा फैका पान्डानि बिसिंतै कचाम कमिटिनो सबाई कताल खरक थामथि नै आदम रगनति कमिटि स्नामजाखा ब्रु सोसियो कालचारेल अर्गानाइजेशननि कताल कमिटिनि काजखौ हुनै चंजाखा ताखलाय हाइनो हाय शांति राय रियां तांथाङै चंजाखा लाल बहादुर रियां तै रांथां चंजाखा बिनंजय रियां खबै कालचारेल अर्गानाइजेशन सेक्रेटारि हिनि चंजाखा शरद रियां ब्रु सोसियो कालचारेल अर्गानाइजेशननि केंद्रनि काजखौ शांति राय रियां नीति फुंबाय ब्रु लुकुबसंनि हदारक तै सिसामुं रगजाक सांबतां नति काथालिया बाजाराव असालो रेली रक बहायनो खलायजाखा तै हुकुम पान्डा रगजाक हदागिरि तै सिनि तंयावै बसखांनि सालो उक्लुक असुलजाक रियां बसंनि गोबांमा बेरा मुङो खलायजाक ड्राग्स जानाय हदानि मनाक पुइजो खलायजाक तै थोंमुं रों हदारक हुकुम रगनति बहायनो सिसामुं रनि सामुं खलायजाकनाय बसखाङाव तेबो कथरखानै सायखनार खबर कमिटी जे खामो जोंनि गुरुत्वनि बिसोर तो जोंनि जे समाजनि जो कालचारेल आइटेम दङ आबनो रखा खेमा आबनो ते उन्नत खेमा जेमन चामो दङ सिमो दङ ड्रेस दङ जुवेलारि दङ आखे जोंनि समाजनि दा जे ड्रागनि समस्या दङ आबो इकोनॉमी डेभलपमेंट खेमा वुमेन डेभलपमेंट खेमा आबो जत किछु न एज पार जोंनि कन्स्टिटिउशन प्रभिशन दङ आबो देखानो আমরা এখানে 22তম সেন্ট্রাল কমিটি হয়ে গেছে 22তম। এখন আমাদের সামনের 3 বছরের জন্য আমরা নতুনভাবে আমরা কমিটি পেয়েছি এই 3 বছরের জন্য। আর এই 3 বছরের যে আমরা লক্ষ্যগুলো আমরা অনেকগুলো 15টা আমরা নিয়েছি টার্গেট নিয়েছি। বেসিক্যালি আমরা আমাদের রিয়াং জনজাতিদের কি করে আমরা ডেভেলপমেন্ট করতে পারি আর কি কোন রাস্তাতে গিয়ে আমরা তাদের সুযোগ সুবিধা করে দিতে পারি আর বিভিন্ন ধরনের সাহায্যার্থে আমরা বিএসকো সামনে আগামী 3 বছরের জন্য প্ল্যান করেছি। এখন আমরা এই 32 জনের আমরা নতুন কমিটি পেয়েছি। 32 জনের মধ্যে আমরা 13 জন হচ্ছে মূল কমিটি 13 জন। ওখানে আমাদের 7টা উইংস আছে। এর মধ্যে 7টা উইংসের মধ্যে আমি একটা করে এখন বলতে পারবো না, কারণ আমি পরবর্তী সময় আমার যদি বলার সুযোগ থাকে তাহলে আমি আপনাকে বলে দেব। এখন আমাদের নতুন একটা কমিটি হয়েছে, আমার কাছে এখনো হাতে আসেনি, ওর জন্য আমি নামগুলো বলতে পারছি না। থ্যাংক ইউ। তিনি 22তম জেনারেল কনফারেন্সও তিনি ব্রু সোশিयो কালচার অর্গানাইজেশন বাই tak samno ke tiktok ta khamo abo chini 32 জন ano tuye chin committee khak ta agami 3 বছর ba pandawo to 32 জন ano tuye ta committee kha inge 3 বছর committee chong joto support lao smai tao je chini jati dofa je jondal paitona birmak paitona hamya jara gorib dukhari brahmo chong tui saman ba panda brahmo saijak khama panda chong juki lanai brahmo chong breke lama phunuk mane
bro nomor ke chung kami lama sinamai nai abono charity samano chinbo organization ni mul uddesho je chungbo organization bai no tini je bhabe bano sahaଯ୍য khenma tini jara jonjal klai konai phonto berma klai konai phonto tini porashona kori tone phonto abni morano chung society samma bano upgrade khenma bano promote khenma bano chinbo bruce organization তিনি নিউ ইলেক্টেড অর্গানাইজিং সেক্রেটারি না কাবাবো Ria, Ras Prasad Ria, Group, Bungse Pas Bungse Barani, Minister of Malay, Baro Hector by Raja ni Angolon Paya, Raja Hani yang mari klinik, Baro Posadi na Tampini, Jubu Lemon Siu, Baro Tuntro Aina Kaya, Batai Moni, Bungse Barani First Montri se, Sini Bruse, Ame Nemo Tung Samoma, Sate Momo Sate, Jisu Krista Ate Musis Kan Pasu, Bosir Zaba, He Bosir Saisi Bas Kan Putini Futung. Apa di sana yo kau sukai ni, di sana yo boy sukai ni, tidak sekarang kau klik lain. Pas tu lagi malas scam, tu saya, tapi tu lagi malas tu ni. Tu lagi malas tu bro, tapi tu lagi malas tu, ni kali pilih, tapi tu lagi malas tu. राजनीति ni best business, राजनीति से कुछ नहीं, सब business का हम था. Business का हम बैठ के बाजार चाहे कहीं मामा ना, bro लेखा कोई किक खाना करना है. Abang ke राजनीति बाजार में बैठ के कहाँ पे चल रहे हैं? वो सुनाई को सनाई जो तो सीनेट में सोचे सीओ साने को नामिया जो तो ना हम कितना हम भैया पे ये चीज़ को पायुलो तो बॉम को कहाँ के चीज़ को ना 20 साल से तो सारी काम में तो वो सुनाई को